باسم ربك الذي خلق اقرأ 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 باسم رب قاف पर क्या होगा कलकला कलकला और रा पर रा को झटका देंगे हाँ रा को झटके से पढ़ना इक़रा اقرأ इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक اقرأ باسم ربك الذي خلق रब्बिकल्लज़ी खलक اقرأ باسم ربك الذي خلق 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 काफी कलकला करना है इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक اقرأ باسم ربك الذي خلق इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक اقرأ باسم ربك الذي خلق इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق इस नून पे गुना नहीं होगा आगे हरूफ हल्की है आइन है क्या है عين आइन हरूफ हल्की कितने हैं हरूफ हल्की कलकला हरूफ कलकला कितने हैं कौन कौन से قاف वां बा जीम दाल शाबाश हरूफ हल्की 6 हैं कितने हैं कौन कौन से हमजा हा आइन हा गाइन खा जब ये आते हैं कुरान में वहाँ पे फिर यहाँ पे गुना नहीं होगा ठीक है आइन आ गया वहाँ में हरूफ हल्की में से आइन है खलक़ल इसमें पे गुना होगा खलक़ल इंसान मिन अलक़ خلق الإنسان من علق मिन यहाँ पे गुना नहीं करना है आवाज़ को राग नाक में नहीं रोकना क्योंकि आगे आइन है मिन मिन अलक़ خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق عمر नहीं خلق الإنسان من علق मिन इसको जल्दी से पढ़ना है यहाँ पे आवाज़ को बिल्कुल नहीं रोकना नाक में मिन अलक़ خلق الإنسان من علق من علق من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق من علق خلق الإنسان من علق 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 خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ 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 काफी कलकला आगे रा हमजा झटके से पढ़ना इक़रा اقرأ इक़रा اقرأ इक़रा اقرأ इक़रा व रब्बुकल अकरम اقرأ
اقرأ وربك الأكرم 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 اقرأ 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 وربك الأكرم وربك الأكرم اقرأ اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق ربك الذي خلق ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم अब इसको मैं पढ़ूंगा, आपने इसको गौर से सुनना है. तीनों है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرम. जस्ट ऊंची ऊंची आवाज सही प्रैक्टिस करो, ऊंची ऊंची आवाज से पढ़ो इसको, बार बार पढ़ो, शाबाश. मैं सुनता हूँ दोबारा इसको.